हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। দারুণ লজ্জার ব্যাপার। বন্ধুরা এখনো একদল লোক এসে বলবে যে ভাই লিঙ্ক দেন, তাদেরকে বলছি ভাই এই পাপ কাজ করিস না, এই ল এইটা দেখে শান্তি থাক। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। সবকিছু আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার দেখাইতেছি।